дуруд бинандагони азиз, манзур аст барои шумо барномаи дурахшон аз телевизиони вилояти суғ. Бо шумо ҳастам Аҳлиддин Шамсиддинзода. Ёдрас мешавем ки барномаи дурахшон аз ҷониби идораи телевизион ва радиои вилояти суғ дар ҳамкорӣ бо кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар вилояти суғ таҳия ва пешниҳоди шумо мегардад. Ва имрӯз дар суфраи баланди барномаи дурахшон аз тамоми манотиқи тоҷикистон гӯшаву канори ватани азизамон, кӯдакон, наврасон ва ҷавонони соҳибистеъдод аз истеъдоди худ албатта дарак доданд ва дар ин барномаи дурахшон муаррифӣ карда шуданд. Ва гурӯҳи эҷодӣ ҳар ҳафта кӯшиш мекунем беҳтарин чеҳраҳои ҳунарро албатта дарёфт кунем. Манзури шумо дорем то як ҳафта як рӯзи шумо хушу хотирмон гузарад. Биёед қаҳрамони навбатии барномаро албатта истиқбол мегирем. бори дигар дуруд бинандагони азиз, манзур аст барои шумо барномаи дурахшон. ёдрас мешавем ки барномаи дурахшон аз ҷониби идораи телевизион ва радиои вилояти суғ дар ҳамкорӣ бо кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон барои дарёфти истеъдодҳо албатта таъсис дода шудааст ва дар ин барнома воқеан нафароне ки дорои истеъдоди фавқулода дар кадом намуди ҳунар набошанд иштирок мекунанд ва истеъдоди худро барои бинандагони азиз муаррифӣ мекунанд. Агар шумо, фарзанди шумо, набераи шумо ё худи шумо дорои истеъдоди фавқулода бошед, пас рақами телефоне ки ҳоло барои шумо намудор аст, тамос гиред. Мо кӯшиш мекунем шуморо ба барномаи дурахшон албатта даъват кунем ё ба саҳифаи иҷтимоии барнома ки ҳам дар Инстаграм ва ҳам дар Фейсбук бо исми барномаи дурахшони телевизиони вилояти суғ сабт шудааст, номнавис шудааст. ворид гардед, дархости худро гузоред. Ба мисли дигар иштирокчиёни фаъоли барномаи дурахшон мо шуморо албатта даъват мекунем. Ва имрӯз ба барномаи дурахшон як ҷавони соҳибистеъдодро даъват кардем ки аллакай қадамҳои устуворони худро дар ҷодаи санъат гузошта истоданд ва ҳамзамон дар озмунҳо албатта ширкат меварзанд. хуб, пеш аз ҳама аз номи тамоми гурӯҳи эҷодии барномаи дурахшон шуморо ба минбари баланд, минбари соҳибистеъдодон даъват кардем. хушомадед мегӯям ва мехостам имрӯз атрофи он суҳбат кунем ки Санҷар имрӯз дорои кадом истеъдод ва лаёқат аст. Аз овони хурдӣ оғоз мекунем ва ман итминони комил дорам ки роҳе ки шумо имрӯз интихоб кардед гарчанд роҳи тӯлонӣ бошад ҳам, лекин самараи худро дорад. қабл аз ҳама мехостам худро муаррифӣ кунед. Санҷари Абдумалик ҳастам, зодаи ноҳияи Деваштич, собиқ ғончӣ. соли таваллудам 1992 мебошад. қаблан барномаҳои дурахшонро ягон маротиба тамошо карда будед? Албатта. боварӣ дорам ки аз шакли барнома бархурдор ҳастед. Ман имрӯз мехоҳам Санҷар дар бораи истеъдоди шумо, ҳунари шумо, ҳунари сарояндагии шумо албатта суҳбат кунем ва имрӯз шуморо чӣ гуна муарриф кунем? Нафаре ки соҳибистеъдод аст ва дорои лаёқати сарояндагӣ ҳамин тавр, ё ки навохта ҳам метавонад. Инҷо мебинам созҳои мусиқиро овардед бо худ. Албатта барои худам менавозам, то ки барои сурудхони худам. яъне ки навохта метавонед. кадом созҳои мусиқӣ? Тамбур, гитара. хуб, дар ин ҷода устодонатон ки ҳастанд? Азбаски ман бахши шашмақомро омӯхтам, хатм кардам. ҳам дар равияи шашмақом кору фаъолият дорам, ҳам дар равияи эстрада. Тамбурро аз устодам Хуршед Иброҳимзода ва нозикҳои шашмақомро низ аз устодам омӯхтам. офарин, аҳсан мегӯям. Ман мехостам ин сози мусиқиро ба даст гиред. хуб, ҳамин бисёр устодон мегӯянд ки пеш аз он ки сози мусиқӣ ана ҳамин тамбурро навозӣ, бояд дар борааш маълумот дошта бошӣ. дар бораи ана ҳамин сози мусиқие ки имрӯз дар даст доред маълумот доред? Албатта. Чӣ аст, чанд парда дорад, чанд тор дорад, аз чӣ сохта мешавад? хуб, аз дарахти, ба фикрам хато накунам, чормағз месозанд. ин сози тамбур асбоби кӯнаи ниёгони мон аст ки дар дастаи он ҳамаи ҳамин сурудҳои шашмақом дар лаҳни ҳамин тамбур эҷод шудагӣ ҳастанд ва то имрӯз ба мо омодааст. мо ҳам инчунин омӯхта истодаем. ин аз 4 тор иборат аст. ин соз асосан ба имконияти овоз нигоҳ карда ҷур мешавад. дар давраҳои пеш азбаски асбобҳои имрӯза замонавӣ пианина набуд,
بعد اما با امکانات آواز نگاه کرده حافظان جور میکردن. امروزها ما اساسا در دو ساز جور میکنیم این رو، سول و فا دیез. اگر بینیم که این رو با زبان موسیقی میگن. با زبان موسیقی من شخصا خودم اگر آواز هم همه وقت خوب استوار نمیستد، اگر آوازم کمک بیمار باشد از ساز فا دیез میگیرم. امروز در قطار روبو پریما گیتار نواخته میتوانید، تنبور نواخته میتوانید و دمبره میگن، دمبرک رو نواخته نمیتوانید؟ نه، این تنبور رو، گیتار رو در دوام تحصیل در کالج مستقلانه و از استادان یاد گرفتم. استادم که خودآموز هستید؟ خودآموز هستم. تنبور رو بعد در کنسرواتوار آموختم ساز تنبور. آفرین. یعنی که خودآموز میگیم اول خودتون شوق پیدا کردید، آغاز کردید، بعدا با استاد به طور پروفسیونالی از خود کردید. آفرین، احسن میگم. پیش از اون که درباره این دستاوردی که امروز میزی برنامه درخشان آوردید صحبت کنیم، من میخواستم چون امروز از صنعت نیوگان به ما میراث مونده است 6 مقام، یگون پارچه از 6 مقام از استادان پیشنهاد میکنیم، ارج میگذاریم، احترام میکنیم به صنعت ملیمون، بعدا شروع میکنیم به چون گفتید ژانر استرادا هم که میل و رغبت دارید ترانه ها پیشنهاد میکنیم. بیشتر از اشعار کدام استادان 6 مقام ترانه ها رو میسروید؟ بیشتر از اشعار استاد بای محمد نیازوف، استاد صادرخان حافظ، استاد خواجه عبدالعزیز سمرقندی، خب باشد، استاد میرسلیم اشوروف. آفرین، احسن میگم. میتوانیم از استاد صادرخان حافظ چون درگاه مقدس انعامی تعلیمگاه رو ختم کردید، ارجگذاری به اسم مبارک ایشون که امروز به صنعت 6 مقام خلق تاجیک میراث گذاشتن، ارج گذاشتن، یک نوازش پارچه ارزانی داریم. مرحبا جانم. استاد صادرخان حافظ، قشقرچی صادرخان حافظ نام دارد. برای شما میخواستم یک پارچه پیشنهاد کنم. مرحبا. یارم ای که میپرسی ز من، کان ماه را منزل کجاست؟ منزلی او در دل است، اما ندانم دل کجاست. جان پاک است آن پری، رخسار از سر تا قدم، ورنه شکل این چنین در نقش آب و گل کجاست؟ ناسیها عقل از مقی مانی سری کویش مخواه. ما همه دیوانیم، اینجا کسی عاقل کجاست؟ ما همه دیوانیم، اینجا کسی عاقل کجاست؟ آفرین، احسن میگم سنجر. واقعا امروز
шева лаҳн як садои форам доред ва ман итминони комил дорам ки дар оянда низ бо сароидани чунин таронаҳои яъне ниёгонамон арҷгузорӣ мекунед ба санъати тоҷикистон, албатта хизматҳои шоён мекунед, баъд ҳам дар ҷодаи эстрада. Хуб, имрӯз таҳкурсии асосӣ барои ҳар як сароянда шуда метавонад Шашмақом? Агар сароида тавонад, созҳои мусиқиро навохта тавонад, чӣ имтиёзҳоро ба даст оварда метавонад? Нафаре ки ҳам навохта метавонад ва ҳам сароида метавонад Шашмақомро. албатта ман фикр мекунам ва аз таҷрибаи кӯтоҳ бошад ҳам омӯхтаи худам ва суханони устод мегӯям ки агар шахсоне ки наврасоне ки мехоҳанд дар роҳи санъат қадамгузорӣ кунанд ва ҳамин роҳро пай баранд, мехостам гӯям ки ҳатман бояд барои санъаткори асил шудан ҳатман бояд Шашмақомро омӯзад, сози тамбурро омӯзад. ҳатмист. Бале, яъне ки ба таври ҳатмӣ бояд омӯзад. ва имрӯз дар анъанаи Шашмақом дар миёни дигар созҳои мусиқӣ доира чӣ нақшро мебозад? доира нақши калонро мебозад, чунки зарб аст, асосӣ аст. имрӯз мебинам рӯи мези барномаи Дурахшон диплом, албатта сипоснома, ифтихорнома, ҷоизаҳоро овардед. Мебинам инҷо ин ҷоизаҳо аз озмуни ҷумҳуриявӣ аст ба фикрам. хуб, дар кадом озмун ширкат варзидед? пеш аз ҳама шукр мекунам ки ҳамин касбро интихоб кардам ва дар ҳамин касб эҷодиёти худро оғоз кардам. аз даврони донишҷӯӣ ман дар саҳнаҳои калон баромад намудам, дар ҳама чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ иштирок кардам, аз давлатамо берун низ иштирок кардам. Не ки берун аз ҷумҳурии Тоҷикистон низ сафари ҳунарӣ кардед? Албатта, ҳамаш бо сабаби он ки ҳамин касбро омӯхтам. яъне ки дилдодаи ҳамин касб ҳастед. хуб, ба кадом озмун ширкат варзидед? то ин дам дар кадом озмунҳо ширкат варзида ҳастед? дар озмуни ҷумҳуриявӣ байни сарояндагони ҷавон ки ном дошт Садои дил иштирок кардам. сазовори ҷои аввал гаштам. дар вақте ки дар консерватория мехондам, дар озмуни иҷрокунандаи беҳтарин 2013-2015 иштирок кардам ва дар он ҷо сазовори ҷойҳои дуюм гаштам. бале, инҷо албатта ин ҷоизаҳо ҳаст. ҳамаш ҳаст. инҷо ҷоизаҳо ҳаст. бинандагони азиз, яъне ки дар ин озмун ширкат варзидед ки аз ҷониби Вазорати фарҳанг албатта ташкил карда шуда буд. соҳиби ҷоизаи ин озмун гардидед бо дипломи дараҷаи дуюм ба фикрам. баъд дар соли 2016 дар озмуне ки дар шаҳри Москва баргузор гардид, сазовори ҷои аввалро гирифтам. чанде пеш қайд кардам барое ки санъаткори асил шудан Шашмақомро бояд омӯзад инсон. яке аз сабабҳош ҳамин аст ки дар он ҷо аз тамоми 12 давлати иттиҳоди давлатҳои мустақил донишҷӯёне ки дар консерваторияҳо мехонанд, таҳсил мекунанд, суруди миллии худро пешниҳод карданд. ман низ дар он ҷо бо ҳамин як тамбур фақат дар ду давр дутои сурудаи Шашмақом иҷро кардам ва маҳз ҳамин иҷроиши ман ба онҳо писанд омад ва сазовори ҷои аввал гаштам. яъне ки вақте ки ба дигар давлат меравед, онҳо намепурсанд ки суруди мо хон. мепурсанд ки суруди миллии худатонро хонед. барои ҳамин бояд мо омӯзем. баъд дар давоми пас аз хатми консерватория, баъде ки ба Хуҷанд ба кор омадам, дар озмуни вилоятии Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок намудам. дар даври шаҳрӣ сазовори ҷои якум, дар даври вилоятӣ сазовори ҷои дуввум ва дар даври
ҷумҳуриявӣ сазовори ҷои сеюм ва барандаи ҷоизаи Тоҷикистон ватани азизи ман гаштам. خب چون گفتید در آزمون جمهوری اشتراک کردید، ترانه‌تون پسند آمد، صاحب جایزه گردیدید. من میخواستم با انمی سازی تنبور با یک نوگونی ترانه رو ایجاد کردگی هستید، از ایجادیات خودتون باشد بگذار با یک چی میگن سینتز، یک نوآوری خود با کشف خود، ایجاد خود ترانه باشد بگذار در وصف تاجیکستان، در وصف وطن. البته дар вақте ки дар ҳамин озмун иштирок кардам, азбаски мо дар жанри шашмақом иштирок кардем, хостам ки азбаски номи озмун Тоҷикистон ватани азизи ман аст, як суруд дар лаҳнои шашмақом, такя ба лаҳнои шашмақом худам эҷод кунам, ҳамроҳи албатта бо маслиҳати устодон ва пешниҳод кунам ва пешниҳод кардам. хушбахтона писанд омад ба ман ин ҷойро сазовор марҳамат, пешниҳод карда метавонед. ساران تاجیکستانی من است، این مکانی سبز دامان تاجیکستانی من است، افتخاری ملتی من قله بامی جهان، مخزنی لالی بدخشان تاجیکستانی من است، این دیاری کوهساران تاجیکستانی من است، این مکانی سبز دامان تاجیکستانی من است، تاجیکستانی من است. санҷар, имрӯз ҳар як сароянда имконияти яъне ки баланд сароидан ё ки паст сароиданро дорад. яъне ки мегӯянд то нуқтаи охирон масалан авҷро мегирад, ин сарояндаҳо бояд садояшонро эҳтиёт кунанд. дар навбати шумо ана ҳамин гуна масалан таронаҳое ки авҷи баланд доранд, чӣ гуна месароед ё ки машқҳои махсус дорад? албатта машқҳои махсусам дорад. аввалан овози ҳама сароянда ҳар хел ҳаст. овозҳо ҳам имконияти васеъ доранд ё ки кӯтоҳтар доранд. бас, баритон, тенор ба забони мусиқӣ гирем. баъзеҳо ғафстар, баъзеҳо аз они шумо аз они ман тенор. хоб ман мехостам санҷар атрофи ана ҳамин то пардаҳои баланд бо садои баланд сароидан, масалан имконияти сарояндаро фаҳмидан, ман мехостам бо сози ана ҳамин гитара як таронаро пешниҳод кунем. мешавад? хуб. бигзор тарона аз эҷодиёти худатон бошад. худатон оҳанг ҳам месозед? албатта сурудои худамро ҳамроҳи ҳамкасбон, дӯстон албатта оҳангбандӣ мекунед. хоб бештар аз шеъри кадом устодон истифода мекунед дар таронаҳоятон? хеле ки гуфтам, устоди аввалинам Қаландаров Зайниддин, баъд бо шоири ҷавон бисёр истеъдоди хуб доранд, Одина Муҳаммад Суфӣ ҳамкорӣ мекунам ва албатта аз ашъори дигар устодон, устоди лоиқ, устодони классикӣ албатта интихоб мекунам. хоб бошад, як тарона аз эҷодиёти худатон пешниҳод кунед. тарона ном дорад Аё модар, ки барои модарони Тоҷикистон эҳдо кунед. инро ҳам як ду порчаашро пешниҳод мекунам.
ایا مادر به الفاظت بمیرم، بعد از تو چهره ای بازت بمیرم. نکردم ذره خدمت برایت، به هر یک درد و هر رازت بمیرم. چو گل‌های شکوفانی به مثلی بوی ریحانی، همیشه در تنم جانی. ایا مادر ایا مادر ایا مادر ایا مادر، دعایت میکنم من هر شب و روز. طلوع کن هر سحر آفتابی رخشان، به پیشی پای تو من سجده آرم. نماند در دلت هیچ درد و ارمان، نماند در دلت هیچ درد و ارمان. چو گل‌های شکوفانی و مثلی بوی ریحانی، همیشه در تنم جانی. ایا مادر ایا مادر ایا مادر ایا مادر. آفرین، احسان میگم سنجر. امروز در کجا فعالیت میبری؟ امروز در کاخ فرهنگ سوغدیان همچون سراینده در انسامبل بوربات کار و فعالیت میبرم و همزمان در انسامبل نورسانی شش مقام خانانی شهر خوجند نیز کار و فعالیت میکنم. خب احسان میگم. امروز با کدام سراینده شما پیروی کردن میخواید، یا که یکون اسلوب خودتون رو دارید، میخواید یک مثلا استیل خودتون رو، شکل خودتون رو ساخته باشید؟ با کی پیروی میکنید، یا که از خردسالی با کی پیروی میکردید؟ ترانه‌های کی رو زمزمه میکردید؟ صدای کی برای شما پسند بود، فوراً بود؟ برای راه خود را یافتن استادان رو باید پیروی کنیم. بله. من بسیارتر با ژانرهای سرودهای ماوریگی، بله. از رویه استرادی گوییم با استاد دلیر نظروف، از رویه کلاسیکی با استادم خورشید ابراهیم زاده، بعد اون استادانی که قید کردم در پیش. اساساً ترانه‌های شادروان کرامت الله قربان رو البته همه استادان رو من خطا نکنم نام به نام گویم، قریب که همه استادان رو از ایجاداتشان باخبر هستم و باید ما آموزیم برای که راه خود را پیروی کنیم. از همه استادا یک تا دو تا سرودشان رو میدونم. خب بیرون از تاجیکستان گیم کدام سراینده ها برای شما بیشتر پسندند، ایجاداتش و شاید از همون چی میگن بردباری های انا همون سراینده یگان نقشش رو، یگان مثلا نوازشش رو، شاید انا همون اوجها رو با یک ناله زیبا گرفتنش رو برای خودتون گرفتگی هستید؟ البته از سراینده های ایران گیریم، استاد موین ایجاداتشان به من بسیار پسند است و نزدیک است. سرودهای روسی نیز اجرا میکنم با من بسیار با زبان روسی و من بسیار نزدیک و پسند است ایجادات الکسی چوماکوف. خب سنجر، این لحظه من میخواستم چون امروز سراینده های ممتازی هم از آن تاجیکستان هم دیگر دولت ها رو که در جاده صنعت علاقه سهم خود رو گذاشته ایستادند نام بر کردید، من میخواستم پارچه پارچه از انا همین سراینده ها که خودتون نام بر کردید اجرا کنید. یک ترانه از استاد
شادروان کرامتالله قربانов. نرمد. دو چشمانی سیاه میکنی گل، مرا مجنون و شیدا میکنی گل. دو چشمانی سیاه میکنی گل، مرا مجنون و شیدا میکنی گل. زدی آتش به جانی ناتوانم، همه سوزم تماشا میکنی گل. زدی آتش به جانی ناتوانم، همه سوزم تماشا میکنی گل. لالی لبانی من بیا، آفتی جانی من بیا، نامهربانی من بیا. مکن جدایی آب وفایی، مکن جدایی آب وفایی. خب گفتید از ترانه موین برخوردار هستید، استاد صنعت ایران. خب از همون نفر پیشنهاد کنید. من عاشق تو ام، روزای سخت من بی تو نمیگذره. با تو اگرچه دور، با تو اگرچه دیر، از بی تو بهتره. با تو اگرچه دور، با تو اگرچه دیر، از بی تو بهتره. از بی تو بهتره. آفرین احسن. خب از دیگر سراینده ها چون گفتید ترانه های الکسی چوماکوف رو نیز خیلی خوب میدونید و شخصا اگر از تاریخ الکسی چوماکوف گیریم، خودش از آزمون فابریکه زیوست البته با جدای صنعت قدم های استوارانه خود رو گذاشته است و امروز معروف و مشهور هم ترانه می سراید و هم آهنگ ایجاد میکنه. خب یک پارچه از ترانه او نیز پیشنهاد میکنم. Хоть в мире много есть удивительных мест, это лучше всех ты здесь. Я иду пешком, забывая, куда мне приятно, что ты там. Где мне угадать причину явлений? Следую тенью улицы, влюбленный в тебя. Тут и там оживление и суета. В этом мире что-то не так, в нем какой-то волшебный уют. Тут и там, расставляя мечты по местам, мир меняет твоя красота. Я его больше не узнаю, не узнаю. آفرین احسن میگم. واقعا امروز از ایجادات دیگر سراینده ها نیز برخوردار هستید، کوشش کرده ایستادید انا همین رپرتور خود رو البته بوی کنید و من باوری دارم که شما تکیه میکنید بیشتر به ترانه های خودمون، ترانه های ملیمون، چی شش مقام باشد البته، چی ژانر استرادا باشد. و امروز در چهاربینی های البته سطح ولایتی و جمهوری البته شرکت می‌ورزید. از آغاز کار البته بسیار ترانه های نو ایجاد کردیم. قریب که همه ترانه هم شکر میکنم که در همه چهاربینی سیاسی چند بارها سراییدم، برآمد کردم و خیلی شاد هستم که پسندی مقبول مخلصان و خلق عزیزمون گشته ایستاده است. برزمی امروز انا همین فعالیت پرثمر داشتنتون ببینید که امروز برای مثلا پیش بردن صنعت ملی از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان ها چندین تئاترها بنیاد میشن، قصرهای فرهنگ بنیاد میشن که در اونجا هم جای کاری برای استعدادهای نو، البته با تمام شرایط، جای نشست، تالار مشق
боз таҷҳизотҳои масалан садодиҳӣ масалан муназзивони овоз албатта таъмин карда мешаванд. хуб дар ин бобат чӣ мегӯед барои дастгирии ҳукумати тоҷикистон нисбати соҳаи фарҳанг ки имрӯз шумо дар ҷодаи санъат ва фарҳанг кору фаъолият доред, ҳамчун як ҷавони даврони соҳиби истиқлол ки аз ин меваи шадбораш чашида истодед, чӣ вазифагузорӣ мекунад шуморо? албатта пеш аз ҳама изҳори миннатдории худро баён мекунам самимона, зеро ки дастгирии ҳукумат, дастгирии давлат ҳаст ки мо ба ин рӯзҳо расида истодаем. ба ин қадар чорабиниҳо баромадем, ба ин барномаҳо имрӯз омода иштирок кардем. Бевосита дастгирии ҳукумат зиёд аст. хоб яъне ки ваъда медиҳед ки дар ҷодаи санъат чӣ? ваъда медиҳам ки дар ҷодаи санъат як мавқеи худро, як ҷои худро пайдо кунам пеш аз ҳама ва пайваста таронаҳои нав эҷод кунам баҳри тоҷикистони азизамон, баҳри ватани азизамон ва консертҳои хуб пешниҳод кунам. яъне консерт нагузоштед ҳоло ё ки гузоштед? консерт гузоштам соли 2025 моҳи май бахшида ба рӯзи шашмақом ва ҷавонони тоҷикистон аввалин консерти худро дар равияи шашмақом пешниҳод кардам. ман худ ки шашмақомро хатм кардам, хостам аввал дар жанри шашмақом пешниҳод кунам. лекин ният ҳаст ки дар жанри эстрада низ таронаҳои худро пешниҳод. ҳоло чанд пешниҳод кунам. таронаҳои эстрадӣ доред аз эҷодиёти худатон? аз эҷодиёти худам ҳоло 10 то шудагӣ аст. 10 то? ақаллан боз як 5-7 тои дигар агар шавад як барномаи мукаммали консертӣ мешавад. албатта ин сурудҳоям омода шуда истодаанд. офарин, аҳсан мегӯям. хуб имрӯз ба барномаи дурахшон барои он даъват кардем ки гарчанде шумо қадамҳои устуворонаи худро дар ҷодаи санъат гузошта истода бошед ҳам, лекин ягон инсон мукаммал дар ҷодаи дар масалан касби интихоб кардаи худ ба нуқтаи ниҳояш рафта намерасад, камбудӣ дорад. ба он даъват кардем ки шумо имрӯз қадами устуворона мегузоред дар ҷодаи санъат, ҳамчун гарчанд ҷавони муваффақ бошед ҳам, лекин камбудӣ дар инсон ҳаст. албатта бо устодон ҳамкорӣ мекунед ва бобати пеш рафтан, интихоби суруд, интихоби оҳанг албатта ҳамсӯҳбат мешавед ва насиҳатҳои неки устодонро мегиред ва дар ҷодаи санъат муваффақ мешавед. имрӯз барои чандин нафар наврасон, кӯдакон, ҷавононе ки ҳаваскор ҳастанд, мехоҳанд ба санъати сарояндагӣ ба таври касбӣ профессионалӣ раванд ва донишгоҳҳоро хатм кунанд ва дар ҷодаи санъат муваффақ шаванд, ба онҳо чӣ мегӯед? ба онҳо гуфтаниам ки пеш аз ҳама аввал сурудҳои миллии худамонро омӯзанд, баъд такя ба дигар равияҳо кунанд. лек ин гапи ман нест, гапи устодони ман. бояд сарояндаҳое ки нав қадам ниҳода истодаанд, мо низ то ҳол дар ҳамин роҳ рафта истодаем, ҳатман бояд ҳама жанрро гӯш кунанд. ҳама жанри мусиқӣ, зеро ки дар мусиқӣ ҷанро бошад, албатта чи шашмақом бошад, чи эстрада бошад, дорам, чи ҷаз бошад, чи рок бошад, албатта ҳам ҷаз, ҳам этно поп, номбар кунем бисёр аст. жанрҳо зиёд аст. ҳама жанрро бояд гӯш кунанд, на омӯзанам гӯш карда гарданд, то ки дар каллашон, фикрронияшон дар ҳамин равияи мусиқӣ васеъ гардад. баъд инсон метавонад эҷод кунад. офарин, аҳсан мегӯям. хуб инҷо якчанд диплом ва сипосномаҳоро овардем. ман итминони комил дорам ки аз ин гуна ифтихорнома, сипоснома ва ҷоизаҳо дар ҳаёт ва фаъолияти масалан сарояндагии шумо хеле зиёд аст. ин қисме аз он аст ва ман боварӣ дорам ки имрӯз бо чанд тарона ва ҳузури худатон ва ҳамзамон муаррифии истеъдодатон барномаи дурахшонро боз ҳам зеб бахшидед ва имрӯз санҷар барномаи мазкур барномаи мардумӣ аст ки аз ҷониби телевизиони вилояти суғд барои дастгирии кӯдакон, наврасон ва ҷавонон дар кадом намуди ҳунар набошад, дар ҳамкорӣ бо кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон албатта таҳия карда шудааст ва ҳар нафаре ки имрӯз мехоҳад дар барномаи дурахшон иштирок кунад, яъне ки мо имкон медиҳем. чӣ гуфтани ҳастед дар бобати анамии лоиҳае ки телевизиони вилояти суғд ташкил кардааст? албатта ташаккури худро мерасонам ба ташкилкунандагони ин барнома, ба шумо. Ба мо боз як
имконият ҳаст ки худро ба халқи азизамон пешниҳод кунем. تکان میشود برای دستگیری میشود برای نفرانی که صاحب استعداد هستند. خب تشکر میگم که به برنامه درخشان تشریف آوردید. انجام بخش برنامه درخشان با کدام ترانه میشود؟ میخواستم یک ترانه خود رو پیشنهاد کنم. من که به لحن‌های مواریگی نیز شوق زیاد دارم. در همون لحن‌ها یک بر قلمی استاد لایق شیرعلی شادروان ایجاد کردم. میخواستم انجام بخشی برنامه باشد این ترانه. مرحبا. رقص تو گر سبک اجاز است در روی زمین، بهر من یک سبک پرواز است سوی آسمان. رقص تو هرچند بهری بیغمان، یک دل خوشی است داد. بهر من یک عالمی درد است، دردی به امان جان. میزنی با پنجه هایت صوتی بشکن بشکنه، میتراود از دلی من آه وای شیونه. میزنی با پنجه هایت صوتی بشکن بشکنه، میتراود از دلی من آه وای شیونه. پیچ و تابی کاکلانت پیچ و تابی زندگی، هر نگاهی تو سوالی به جوابی زندگی. شوخ چنگم از تو مغروران قدر نزدیکی از دور، توی سنی این دلی من سنی اجازی توست. میزنی با پنجه هایت صوتی بشکن بشکنه، میتراود از دلی من آه وای شیونه. میزنی با پنجه هایت صوتی بشکن بشکنه، میتراود از دلی من آه وای شیونه. جان احسان میگم. سنجر امروز خاتمه بخش این برنامه با صدای بلند شد. من آرزو میکنم که همیشه مردم شما رو با صدای بلند با دلی گرم البته پذیرایی کنند و مخلصانتون در جاده سنت خیلی زیاد باشند و اون چی نیتی که استادان کردند پدر و مادر کردند البته دعای پدر و مادر و استادان البته در راه زندگی شما چراغ باشد، روشن باشد. بار دیگر تشکر. تشکر زیاد اکوی عزیز برای دعوتتون. اظهار منتداری و بهر مخلصان میخواستم که بسیاری ها شاید بخبر هستند از ایجادیات ما. البته در کانال های اجتماعی کلیپ ترانه های ما بسیار هستند، کنسرت ها و ثبت های کنسرت. بله. میخواستم در صفحه شخصی خودتان هم در اینستاگرام و فیسبوک البته فیسبوک در یوتیوب هستند. وارد شوند بینن شناس شوند. البته به شما پسند میآید امیدوارم. و بینندگان عزیز واقعا منبر برنامه درخشان برای معرفی استعدادها است و امروز سنجر رو نیز برای اون دعوت کردیم که برای شما معرفی گردد و من باور دارم که از ایجادیات این نفر اگر برخوردار شوید بسیار ترانه های خوب دارند و من اطمینان کامل دارم که مردم آن نفرانی که مخلصی شما هستند و حالا میشوند البته وارد میگردند از ایجادیات شما برخوردار میگردند. بار دیگر عرض سپاس که به برنامه درخشان تشریف آوردید. تشکر زیاد. بینندگان عزیز امروز خدمت منبر برنامه درخشان برای مردم همین است که در این منبر میتوانند هر نفر کودک البته نورس جوانان آن نفرانی که واقعا دارای استعداد هستند چی در جاده سرایندگی باشد، رقص باشد، نوازندگی باشد، اختراعکاری باشد، ایجاد کردن شعر، نظم و نثر باشد، البته میتوانند بیایند اشتراک کنند استعداد خود را در منبر بلند برنامه درخشان البته معرفی کنند و امروز این لایحه از جانب اداره تلویزیون ولایت سوخت در همکاری با کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان برای دریافت استعدادها تشکیل کرده شده است. اگر شما فرزند شما نبره شما یا خود شما شاگرد شما دارای استعداد و لیاقت فوق‌العاده باشید پس رقم تلفنی که حالا برای شما نمودار است زنگ زنید یا به صفحه اجتماعی برنامه که هم در فیسبوک و هم در اینستاگرام البته با اسم برنامه درخشان تلویزیون ولایت سوخت ثبت شده است، نامنویس شده است، وارد گردید، درخواست گذارید، ما شما رو به برنامه درخشان دعوت میکنیم. بار دیگر خوش آمدید به برنامه.
чанд лаҳза бошад ҳам барномаи дурахшонро зеб бахшидед ва ман итминони комил дорам ки дар оянда як сарояндаи маҳбуби дилҳои тоҷикистон мегардед. бори дигар ташаккур. Бинандагони азиз, чун мегӯянд барои инсоният ин неъмати бебаҳо саломатӣ аст, худ ва наздикони худро эҳтиёт кунед. саломат бошед.